Hi guys, welcome back to the channel. Still in chapter 7, ionic equilibria, and still in chapter 7.1, acid and base, and this is part 2. In this video, we're going to cover the relation between strength of weak acid and weak base to respective dissociation constants Ka and Kb, and then perform calculations involving pH, dissociation constant Ka, Kb, initial concentration, equilibrium concentration, and degree of dissociation. And again, this is part 2. So first of all, mari kita berkenalan dengan Ka, acid dissociation constant. So basically, Ka ni dia macam Kc. So it is an expression of concentration of product versus reactant. Okay, so bila kita ada satu equation macam ni untuk satu acid yang weak, okay, first of all kena tambah water dan make sure arrow dia reversible. So Ka tu adalah sama dengan concentration of H3O+, darab dengan concentration of A- divide by concentration of Ha, the acid. Okay, H2O liquid tidak terlibat sebab dia liquid kan, not involved. Okay, and then kita ada pKa. pKa sama macam pH. pK adalah negative log Ka. So bila Ka tinggi, pKa rendah sebab dia punya hubungan tu negative log. Alright. Satu lagi, expression of Ka tu kita tengok, Ka dengan H3O+ punya concentration berkadar terus. Jadi bila Ka tinggi, concentration of H3O+ pun tinggi. Maksudnya acid tu lebih kuat. Okay, for example, kalau kita bandingkan antara dua asid ni, HCOOH dengan H2CO3, okay, pKa dia bagi 3.75 dengan 6.35. So, kalau kita check, pKa rendah, Ka tinggi kan? Jadi, okay, kalau kita mau tukar, contohlah kita mau kira nilai Ka adalah sama dengan 10 to the power of pKa. Kita akan pindah log pergi sebelah, shift log. Okay, so bila kita kira Ka menggunakan formula tadi, HCOH sama dengan 1.78 eksponen negatif 4, H2CO3 sama dengan 4.47 eksponen negatif 7. Maksudnya HCOH ni lebih tinggi Ka dia. So pKa dia lebih rendah, pKa dia lebih tinggi, then that means HCOH is a stronger acid compared to H2CO3. Okay, itu untuk weak acid. Kalau untuk weak base pula, kita ada Kb, base dissociation constant. Okay, contohnya dalam equation ni, first of all kita kena tahulah untuk satu base, kalau kita mau buat kita kena tambah H2O kan, dia punya dissociation. Jadi dalam H2O tu ada H+ dengan OH-, yang mana H+ tu akan pergi dekat B, jadi lebih H+ di sini dan menghasilkan ion OH- as a product. Jadi expression Kb adalah sama dengan concentration of BH+ darab dengan concentration of OH- divide by concentration of base. Okay, and also macam biasa H2O tidak terlibat sebab dia liquid. Okay, so based on this expression, kita tahu bahawa Kb dengan concentration of OH- at equilibrium berkadar terus. So Kb tinggi, concentration of OH- at equilibrium pun tinggi. Jadi strength of base tu akan jadi semakin tinggi. Alright. And sama macam Ka juga, Kb pun ada pKb juga. So pKb adalah sama dengan negative log Kb. So kalau kita dibagi nilai pKb, kita boleh cari Kb dengan cara pindahkan shift log ke sebelah, akan jadi Kb sama dengan 10 kuasa negatif nilai pKb tadi. So pKb dengan Kb ni berkadar songsang. Kalau Kb tinggi, pKb rendah. For example, kalau kita compare dua base ni, iaitu C6H5NH2 dengan NH3, masing-masing ada nilai pKb dia. Ingat ya, pKb rendah, Kb tinggi. Kb tinggi, strength of base dia pun lebih tinggi. Jadi berdasarkan fakta ini, kita tahu bahawa NH3 dengan nilai pKb lebih rendah, maka it is a stronger base compared to C6H5NH2, sorry. Maksudnya dia lebih basic berbanding C6H5NH2. So, now mari kita belajar how to calculate pH for weak acid dengan weak base. Okay, step pertama dia sama juga macam strong acid, strong base. Kita kena ada balance equation, tapi kali ini kita ada reversible reaction lah ya. And then yang kedua, kita kena construct I stable guys. Asal reversible kena buat I stable lah. So, masih ingat lagi I stable? I initial, C change, E equilibrium. Okay, lepas buat I stable, kita kena express Ka ataupun Kb, depends on acid ataupun base lah. And then kita kena selesaikan lah X menggunakan dua kaedah. Kita ada kaedah pertama, assumption method. Kalau let's say nilai Ka ataupun Kb tu sangat kecil, less than or equal to 10 to the power negative 5. Okay, kalau satu lagi cara, kita kena guna quadratic method. Tidak boleh assume itu kalau nilai Ka ataupun Kb bigger than 10 to the power 5. Contohnya 10 to the power 4, 10 to the power 3, negative 2. And last but not least, kalau sudah dapat X tu adalah biasanya nilai concentration of H3O+ lah ataupun concentration of OH-. Jadi dan kita boleh kira pH sudah. Kalau base kita kena kira pOH dulu lah baru boleh kira pH. Okay, now let's have a look at example 1. Calculate the pH of
a 0.20 solution of HCN. Ka for HCN is 4.9 exponent negative 10. So first step adalah buat equation dulu yang balance. Ingat tambah water dan reversible. Dapatlah equation seperti ini. Balance kan ya guys. And then step kedua adalah ice table. So kita buat ice table. Kita kena initial, change dan equilibrium concentration. Initial untuk HCN adalah 0.20. Jangan lupa letak M di sana, unit dia. And then water tidak terlibat. And then produk dia kosong. Okay, dari segi change negative X plus X plus X. Okay, at the equilibrium 0.20 minus X, H3O plus pula X, Cn minus pun X. Next step adalah kita express Ka. So Ka sama dengan concentration of H3O plus darab dan concentration of Cn minus product divide by reactant, cuma ada HCN saja guys. H2O tidak terlibat. Jadi gantikan masuk X. Okay, divide by 0.20 minus X and then gantikan Ka 4.9 exponent negative 10. So, kena ingat di sini, dia adalah exponent negative 10. Sangat kecil guys, compared to 10 to the power of negative 5 tadi kan. Jadi, since Ka is very small, 0.20 minus X, kita boleh assume lebih kurang sama dengan 0.2 juga. Jadi, kita boleh abaikanlah. This is called assumption method. Jadi, kita akan dapat final answer X sama dengan 9.9 exponent negative 6. Jadi, daripada nilai X ni tadi, kita boleh kira pH. Macam mana? So, concentration of H3O plus adalah sama dengan X, which is 9.9 exponent negative 6. Jadi pH sama dengan negative log concentration of H3O+. Kita ganti masuk and then kita akan dapat nilai pH sama dengan 5. Okay, now example 2. Calculate the pH of 0.20 molar solution of HClO2. Ka untuk HClO2 adalah 1.2 exponent negative 2. Determine the degree of dissociation sekali. First step adalah equation dulu guys, kasih balance. Jadi equation kita adalah sama dengan HClO2 aqueous plus H2O liquid reversible H3O plus ClO2 minus. Jadi step kedua adalah kena buat ice table. So ice table seperti ini macam biasa, kena ada unit molar di sana. So kita punya HClO2 punya concentration adalah 0.20 and then change dia minus X. So equilibrium dia 0.20 minus X. Yang lain tu macam biasa. Okay, XX di sana. Next adalah kita kena ekspreskan Ka. Jadi bila ekspreskan Ka, dapatlah seperti ini dan ingat H2O tidak terlibat. Lepas tu kita ganti masuk nilai X dengan Ka and then kita nampak nilai Ka lebih besar daripada 10 to the power of negative 5. Jadi kita tidak boleh assume guys. Jadi kita kena settlekan menggunakan quadratic equation. So bila kita ganti masuk, dapatlah expression seperti ini and nilai X sama dengan 0.04 or negative 0.055 and which kita akan reject yang negatif tu kan. Jadi dapatlah X sama dengan 0.04, maka concentration of H3O plus pun sama dengan 0.04 and kita boleh kira pH sama dengan negative log concentration H3O plus. So tekan calculator, dapatlah pH 1.4. Okay, next soalan minta cari degree of dissociation. So, cara mau cari adalah menggunakan formula change over initial. Okay, so change dia adalah 0.04 X kan. And then divide by initial 0.2. So, alpha sama dengan 0.2. Okay, next example 3. The base dissociation constant untuk NH3 adalah 1.8 exponent negative 5. Okay, calculate the concentration of OH minus ion, pH and the percentage dissociation of at equilibrium if initial concentration of NH3 is 0.4. Ada 3 benda kita mau cari. Jadi, first step kita macam biasa, balance equation dulu. So, equation dia adalah NH3 plus H2O reversible dapatlah NH4 plus OH minus ion. OH minus ion ya guys, sebab ini adalah base. Okay, let me just explain how does this work. H2O ada H plus dengan OH minus. So, H plus tu pergi dekat NH3 jadi NH4 plus. Dan OH minus tu terhasil lah di sana di ujung. Okay, next step adalah buat ice table. So, ice table kita seperti ini. And then kita isi maklumat, concentration of NH3 adalah 0.4 initial, H2O tidak terlibat, NH4 plus dengan OH minus masing-masing kosong, and then change negative X plus X plus X, and then equilibrium 0.4 minus X, and then untuk NH4 dengan OH minus adalah X masing-masing. And then next kita ekspreskan Kb seperti ini, and gantikan masuk nilai X. Okay, dan juga nilai Kb lah. Okay, kini kita nampak Kb itu sangat kecil ya guys, negative 5. Jadi since Kb is very small, so 0.4 minus X is almost 0.4, sama saja. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan kaedah nilai assumption method. And then tekan-tekan calculator, dapatan nilai X sama dengan 2.7 exponent negative 3. Okay, so maksudnya concentration of OH minus adalah sama dengan X, which is 2.7 exponent negative 3. Okay, next untuk kira pH, kita kena kira pOH dulu guys. So pH sama dengan negative log concentration OH minus. So kita ganti masuk nilai tadi. So dapatlah pOH sama dengan 2.57. So pH sama dengan 14 minus pOH kan. Jadi dapatlah 11.43. Okay, last but not least, dia suruh kira percentage of dissociation. So formula dia adalah change over initial
times 100%. So kita ada 2.7 x power negative 3 divide by 0.4, darabkan 100%, dapatlah 0.675%. Okay, next, 0.20 molar solution of weak acid HX is 9.4% ionized. Using this information, calculate concentration H plus, concentration of X minus, concentration of HX at equilibrium. Determine also pH and Ka for HX. So first kali macam biasa buat equation dulu. So HX plus H2O reversible, hasilkan H3O plus aqueous plus X minus aqueous. Jadi next adalah ice table. Kasih masuk segala value yang ada, 0.20 sejak H2O tidak terlibat. Okay, and then at equilibrium 0.20 minus X untuk HX, and then untuk H3O plus dengan X minus, X dengan X lah. And then kita expresskan Ka, okay, H3O plus darab dengan X minus divide by concentration of HX, and then gantikan masuk value X dengan apa-apa yang ada. So tidak boleh selesai sebab tidak ada value lain. Jadi kita ada value 9.4% ionized. By the way, ionized bermaksud dissociate, sama aja maksud dia. Jadi percentage of dissociation sama dengan change over initial darab 100%. Gantikan masuk 9.4 punya value di sana, masukkan X sebagai change, and then initial dia 0.20, and then kita ganti tempat, dapatlah X sama dengan 0.0188. So concentration of H plus ataupun sama juga dengan concentration of H3O plus lah, which is sama juga dengan X, which is 0.0188 molar. Okay, untuk concentration of X minus pula sama juga X, 0.0188 molar. Concentration of HX pula adalah sama dengan 0.20 minus X. Jadi kita ganti masuk, dapatlah 0.1812 molar. Okay, next kita boleh kira pH dengan Ka pula. pH sama dengan negative log concentration H3O plus. So ganti masuk value tadi. So pH sama dengan 1.73. Okay, untuk Ka pula, Ka kita masukkan dalam expression tadi, ganti balik nilai X. Okay, and you should get the value of Ka is equals to 1.95 exponent negative 3. Okay, let me just remind you again. Perkataan ionized ni membawa maksud yang sama dengan dissociate. Now test yourself with these questions. Okay, ada 5 soalan semuanya. And if you enjoyed the video, don't forget to like, comment and share the video to your friends. See you in the next part.